जय हिंद। तो स्टूडेंट आज आम पढ़ा ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी को केते ब्रांच रे विभक्त कराई आ कौन कौन तो गोटे एंथ्रोपोलॉजी उपर गोटे सम्यक धारणा गोटे ओवरऑली गोटे धारणा पड़ा आसो तुम मान उपर। तो चलो स्टार्ट करवा। तो आमर विभिन्न प्रकार स्कॉलर विभिन्न भाव विभक्त अलग अलग भाव विभक्त कर एंथ्रोपोलॉजी की। जमी आमर मजुमदार एंड मदन तांको हिसाब रे एंथ्रोपोलॉजी होची चारि भाग तांकर। ठीक अच्छे। तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, प्रीहिस्ट्री एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इथनोलॉजी, एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। देन आमर आउ जन स्कॉलर अछंती राल्फ पिडिंगटन। तो तांको हिसाब रे दुई भाग विभक्त कराई। गोटे हूँ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सेकेंड हूँ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। आ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी अगेन दुई भाग विभक्त कराई, जोटा कि प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक अच्छे। मो पर सोशल एंथ्रोपोलॉजी कौन, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कौन, इथनोलॉजी कौन मु पर कहबी। तो प्रथम देखिए किए कति भाग विभक्त कर देइछन्ती। ठीक अच्छे। तो आउ जन स्कॉलर अछन्ती ए होयबेल। तांको हिसाब रे तीन भाग विभक्त कराई। गोटे हूँ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का दुई भाग विभक्त कराई, एंथ्रोपोमेट्री, ह्यूमन बायोलॉजी। ठीक अच्छे। तो सेकेंड हूँ आर्कियोलॉजी। थर्ड हूँ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जोटा कि आउ तीन भाग विभक्त कराई, जमी इथनोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक अच्छे। आउ जन अच्छा स्कॉलर जी होती राल्फ लिंटन। या पूर्व मुझे कहती राल्फ पिडिंगटन, ये होती राल्फ लिंटन। ठीक अच्छे। तो एंको हिसाब से मतलब दुई भाग विभक्त कराई, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जहाँ पुनर्बार दुई भाग विभक्त कराई, ह्यूमन पैलियोंटोलॉजी एंड सोमाटोलॉजी। ठीक अच्छे। अगेन दुई नंबरटा हूँ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जोटा कि अगेन तीन भाग विभक्त कराई, आर्कियोलॉजी, इथनोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स। ठीक अच्छे। तो यहाँ आम जानापी खाली क्यों स्कॉलर केते भाग हिसाब से दृष्टि एंथ्रोपोलॉजी केते भाग विभक्त कर, किंतु आमर जहाँ भी टेक्स्ट बुक्स हिसाब से आमर बुक्स आमर टेक्स्ट बुक्स हिसाब से आम नॉर्मली चारि भाग विभक्त कराई। ठीक अच्छे। तो मु कहीदे कौन कौन। प्रथम हूँ सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सेकेंड है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल बा कल्चरल कहीपर प्रथम को, सेकेंड फिजिकल बा बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहीपर। दुटा भर जो जोड़ा कहले फिजिकल कि बायोलॉजी जोड़ा कहले हम से सोशल एंड कल्चरल जोड़ा कहले भी हम। ठीक अच्छे। तो थर्ड हूँ प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, फोर्थ हूँ लिंग्विस्टिक। ठीक अच्छे। आपड़ देखो प्रथम द्वितीय तृतीय ये तीन टा तो रहिबो सोशल एंड कल्चरल, सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सेकेंड हूँ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। थर्ड है प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। किंतु जो फोर्थटा जो रहा लिंग्विस्टिक, इथनोलॉजी, एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, एक्शन एंथ्रोपोलॉजी, ये चारिटा भर जेकोसी गोटे कहीपर। ठीक अच्छे। सेमती किसी ये ना, चारिटा चारि भाग विभक्त कराई, किंतु यहाँ टेक्स्ट बुक हिसाब से टेक्स्ट बुक हिसाब से अलग अलग था। तो चार्टा भर आप जेकोसी गोटे 4 नंबर ये करें। ठीक अच्छे। तो आम देखीदे माने फ्रांस बोआस गोटे जन स्कॉलर अच्छा फ्रांस बोआस। सी होती आमर मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी आ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी फादर। ता सहित मुझे आपको कहली लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी से होती फादर। ठीक अच्छे। तापर आमर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जॉन फ्रेडरिक ब्लूमेनबर्च। ठीक अच्छे। जॉन फ्रेडरिक ब्लूमेनबर्च ये होती आमर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी फादर। आमर प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी फादर किए ना रॉबर्ट ब्रूस फुटे। सेमती आमर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी तुम मन को आसो तो सब विदेशी स्कॉलर। तो इंडिया रू किए अच्छा कि जी कि इंडियन एंथ्रोपोलॉजी फादर होते। तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी फादर होती SC रॉय माने शरद चंद्र रॉय, जी कि आमर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी फादर। ठीक अच्छे।
ଏବେ ଚାଲ ଜାଣିବା ଫିଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କ'ଣ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଲି ଫିଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, କଲଚରାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ପ୍ରିହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି, ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍, ଇଥନୋଲୋଜି, ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ଏକ୍ସନ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ଏସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ। ତ ଫିଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କ'ଣ ନା ଫିଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଆଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି aims to study the origin, evolution of physical characteristic, variation, biology and genetics of man। କ'ଣ ନା ଫିଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ ବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ମଣିଷର ଅରିଜିନଟା କେଉଁଠି ହେଇଛି, ଅରିଜିନ କେମିତି ଇଭଲ୍ଭ ହେଲା, ତାର ଫିଜିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କେମିତି ଇଭଲ୍ଭ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ, ମଣିଷ କେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ଅରିଜିନଟା କେମିତି ହେଲା, ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲା, ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ତାର ହେଇଗଲା, ଅରିଜିନଟା କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼, ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ତାର ହେଲା ଫିଜିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ରେ, ତାର ପ୍ରଥମେ 4ଟା ଗୋଡ଼ ଥିଲା, ଦେନ୍ ବାଇପେଡାଲ ମାନେ 2ଟା ଗୋଡ଼ ହେଲା, 2ଟା ହାତ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଫିଜିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା, ତାର ଲାଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କଟି କଟି ଗଲା, ତାପରେ ଏବେ ଟୋଟାଲ ଲାଞ୍ଜ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟର, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ 4ଟା ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲୁଥିଲା, ପରେ 2ଟା ଗୋଡ଼ରେ ସିଧା ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତ ତାପରେ ଜେନେଟିକାଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା। ତ ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ଖାଲି ତ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଦେଇକି ହେଲେ। ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟର ତାର ଯେଉଁ ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ କ'ଣ, ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ ସାପିଏନ୍। ମନେ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ, ମନୁଷ୍ୟର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ ସାପିଏନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ ସାପିଏନ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଦେଇକି ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ସେସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଫିଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବା ଫିଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆମର ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ବାନର ହୋଇକି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାର ସୋସାଇଟି କଲଚର ତ ଥିଲା। ତ ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଦ ଅରିଜିନ୍, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ କଲଚର is called social or cultural anthropology। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେନ୍ ଆମର ପ୍ରିହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି, ସେଇଟା କ'ଣ ନା ପ୍ରିହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଆମର ପ୍ରିହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲାଇସିସ୍ ଭେରିୟସ୍ ରିମେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆର୍ଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ସୋସାଇଟି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନୁଷ୍ୟର ଆର୍ଲି ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସୋସାଇଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରିହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖା ହେଇନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ସେଇଟା ତ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଲା। ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ପଢ଼ିବା ଜାଣିନଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟର ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ତାକୁ ରିଲେଟେଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ତାର ସେସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍, ଆମର ଯେମିତି ମାଟି ତଳୁ ଖୋଳିଲେ କଙ୍କାଳ ମିଳିଲା, କିମ୍ବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଟେରୀ ମାନେ ପାତ୍ର ସବୁ ମିଳିଲା, ଏସବୁ ଆମର ପ୍ରିହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜିରେ ଯିବ। ସେଇଟା ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ ଆନାଲାଇସିସ୍ କରିଥାଉ, କାର୍ବନ ଡେଟିଂ କରି କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଜାଣିଥାଉ। ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରିହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଦେନ୍ ଆମର ରହିଲା ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ, ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଥମରେ ଯେ ଏଇଟାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ୱାର୍ଡ଼ରୁ, ଯେଉଁଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟଡ଼ି ହେଇଥିବ। ତ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ଟା ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟଡ଼ି। ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ସବଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟଡ଼ିଟା ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କେମିତି ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ ଆମର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି, କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ସେ ଉପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନସେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ। ମାୟା ସଭ୍ୟତା ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା, ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରୀସରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତା ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଭ୍ୟତା ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ତାହିଁରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଟେରୀ ଉପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପଥର ଉପରେ ହେଉ, ଯେମିତି ଆମର ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଅଶୋକ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଟାଇମ୍ରେ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଟାଇମ୍ରେ ଅଶୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳାଲେଖ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ। ପାଣ୍ଡୁଲିପି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା, ମେନଲି ଖରଷ୍ଟି ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଥିଲା, ଏମିତି 2-3ଟା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଥିଲା। ତ ସେ ଯେ ଆଜିକାଲି ଆଉ କିଏ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ, ସେମାନେ ହିଁ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି।
से जो रिसर्च कर से लैंग्वेज उपरे तांको लिंग्विस्टिकली कहि परिबा जे डीपली से लैंग्वेज उपरे ये करछि विभिन्न प्रकार तार एस्पेक्ट नहीं कि पुराना एंशिएंट लैंग्वेज के तो से लैंग्वेज पढ़ला पर कि तार सोशल लाइफ कि इन्फ्लुएंस करथिला से टाइम रे एसबू आम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी कहबा। तो यहाँ आमर रहा ओवरऑली आमर एंथ्रोपोलॉजी केतरा भाग में विभक्त कराई ब्रांचेस कौन कौन आहुरी रहा आमर इथनोलॉजी, एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, एक्शन एंथ्रोपोलॉजी एसबू आपण निजे चेष्टा करूँ एटा कौन निजे जाना चेष्टा करूँ एटा आपण होमवर्क रहा। देन आम नेक्स्ट वीडियो टू डीपली आम पढ़ा विभिन्न प्रकार फिजिकल, सोशल, प्रीहिस्टोरी, लिंग्विस्टिक विषय में डीपली धीरे धीरे पढ़ी पढ़ी जावा। ठीक अच्छे।